hallelujah, 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 hallelujah. Udarabani karabasha bara 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 bara. Udarabani bara 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 mandala rabani bara 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 mandala rabani. धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम 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 पूरा पापा पापा शबर बर 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 उदारबानी खारबंदल रबानी बिरी 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 Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु. धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 धन्यवाद. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Oshana Rabani Karabandala Rabana Bara 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 Bandala Rabana Daraba. तुम्हें महान 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 व सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया. तुम्हें नित्य जीवित और प्रभु हालेलुया हालेलुया. तुम्हें जो छो से छो तुम्हारा परिवर्तन नहीं. यीशु ख्रीष्ट कालिया जो चिरकाल समान रवानी खार व शाबरी अल्लाह रवानी आदा रवानी खार बंदला रबा. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Oh, Shana Rabani Bara 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 Bandala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabani Karabandana. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. तुम्हें महान 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 और तुम्हें आश्चर्यवन त्रिपराक्रम परमेश्वर अनंत कान्न पिता व शांतिराज शिव बर 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 पूजा प्रशंसा पराक्रम धन मान ज्ञान जुगे जुगे पाइया पाई तुम्हें केवल योग्य अट कारण तुम्हें हत होइतलो एवं तुम्हें पुनरुत्थित लो तुम्हें जुगे जुगे जीवित अट. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुम्हें निजर प्राण दान करी ओ प्रभु तुम्हें समस्त मानव जाति अंक निमंते महापरित्राण साधन करियछ. तुम छड़ा आउ काठारे परित्राण नहीं. आकाश तले मनुष्य मान मध्य कौन से नाम दिया जाए नहीं. इधर रबानी बारा बंदाल रबानी खारबा शबर बर 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 उदार रबानी बिरी 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 बर 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 बर. धन्य 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 तुम नाम धन्य जीसुंका नाम रे दया करो. आमान करो सबदरा सब तुम निकट रे सुग्राही हो. तुम आत्मांगर कार्य बहुल भाव रे साधित हो. हालेलुया. शामानी पूरा वत्रमाने कारबंदाल रबा जीसुंका नाम रे दया करो. तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीसुंका नाम रे प्रार्थना करूछि. सदा प्रभु का सृष्टि रहे दिवस हमें हर सदा प्रभु का सृष्टि रहे दिवस हमें हर सदा
हूँ मैं धन्यवाद प्रभु उस प्रेम के लिए मारा गया मेरे लिए गाता हूँ मैं धन्यवाद प्रभु उस प्रेम के लिए मारा गया
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Shabba ba 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 ba. Shabba ba 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 ba. Shabba ba 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 ba. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Shabari biri 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 bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Oh Lord, Hamasara, 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 Hamasara. Shabba ba 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 bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Tumhara amar dhanyavad glory udaravani kharva shabari kalaravani adaravani karavat ramana kalaravana adaravana. Sibira bara 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 bara. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद ग्लोरी उदारवानी कारवर्षा bara 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 bangala ramana daramana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabam bam 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 bara 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 bara. Holy, 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 holy. तुम्हें धन्य, तुम्हें धन्य, तुम्हें धन्य, तुम्हें धन्य, तुम्हें धन्य, तुम्हें धन्य. तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Idaravani kharabangala ravani bara bara bangala ravana dara bangala ravana dara bangala ravani dara bangala ravana dara bangala rava. Oh Lord, hamar 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 hamar. Shamani kula ravani bara 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 bangala ravani biri 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 bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shamana bara 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 bangala ravana dara bangala rava. Idaravani kharabatra mana dara bangala ravana bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya, 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद, 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद. इधर रवानी खाना बंदल रवानी बराबा, उधर बना बरा 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 बंदल रवा, शबरा बरा 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 बरा. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy.
Holy, 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 holy. Jesus का नाम रे, Jesus का नाम रे, Jesus का नाम रे, Jesus का नाम रे. इधर वानी खाला रवानी बारा 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 बंदाला रवाना बारा 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 बंदा. शबारा बारा 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 बारा. शबारा बारा 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 बंदाला रवाना. पूरा वस्त्रमणि काला रवानी बिरी 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 बारा 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 बारा. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Oh Lord, Hamasana, Samasana, Samasana, Samasana. Idaravani Karava Shabari Kalaravani Barabara Barabara Barabara. Shabara Barabara 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 Barabara. Udaravani Biri 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 Barabara Barabara. Jisung Anamara Jisung Anamara Jisung Anamara Jisung Anamara Jayakro. Holy, 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 holy. Holy Vashana Rabani Karabandala Rabana Darabandala Rabba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pita teri aradhana ho, jeevan tujhko gaun, prem gaun. Pita teri aradhana, hallelujah, 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 hallelujah. Dhanyavad, 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 प्रार्थना करो. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Udah kharabanna manusia bangkara barabatrava. Tumi ekmatra Prabhu Jisu, tumi aman Prabhu Jisu, tumi hallelujah. Udah kharabanna manusia kharabatrava. पिता तुमको समस्त गौरव प्रदान करे शक्ति हालेलुया. उड़ा खलबंदा मनुष्य खारवत्रा मनि खारवत्रा. हालेलुया, 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 हालेलुया. Glory to thy mighty Lord, hallelujah. उड़ा खलबंदा मनुष्य खारवत्रा. क्रूस ऊपर तुम्हें से ओ प्रभु तुम्हारे से महाप्रेम तुम्हें प्रदर्शन करो. शत्रु मान को प्रति मध्य सहिष्णु लो. सेना को क्षमा पाई तुम्हें भिक्षा मांगी लो. हालेलुया. उड़ा खलबंदा मनुष्य खारवत्रा. हमारे समस्त अभिशाप अबरे तुम्हें अभिशाप कहलो. हालेलुया. ओ प्रभु तुम्हें शेष कार्य अपने करे सारिच आउ काहारी से कार्य करिबार बाकी नाही प्रभु. हालेलुया. पूरा खलबंदा मनुष्य खारवत्रा मनि खलबंदा. ओ प्रभु तुम्हारा प्रेम तुम्हारा दया तुम्हारा अनुग्रह तुम्हारा करुणा जो श्रेष्ठ मान को प्रति. हालेलुया, हालेलुया. ओ बाबा मनि खलबंदा. ओ प्रभु तुम्हारा से स्वर्ग बिन प्रेम पाई प्रभु तुम्हारा नाम धन्यवाद करछु. हालेलुया. ओ प्रभु से अनंत गायनो ओ प्रभु आशीर्वाद तुम्हें हमन को आशीर्वाद करिछ. हालेलुया, हालेलुया. पूरा खलबंदा मनुष्य रबंदा रबंदा. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hosanna, 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 Hosanna. ओ प्रभु तुम्हारा समस्त लोक माने परिपूर्ण करंदी. ओ प्रभु तुम्हारा नदी सकल जल जलरे परिपूर्ण करंदी. तुम्हारा वृक्ष श्रेणी मध्ये परिपूर्ण करंदी. आम्ही की प्रकार भाव परिपूर्ण करतो हम प्रभु. मैं मन को दया दे क्षमा करो. हालेलुया. कौनसी विषय प्रभु तुम इच्छा बिना आम्ही तुमको माफी पाइबो नाही प्रभु. हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. से मैं पादों के विषय कहूंगी. हालेलुया. मुझे वो अवसर थाए तेते संतुष्ट थाए. हालेलुया. पूरा खलबंदा मनि खलबंदा. तुम्हें हमन को समस्त विषय प्रभु जगत का समस्त विषय तुम्हें जे परि चाहो जेतिकी चाहो प्रभु ताहा करिका तुम्हें हमन को सहाय्य करो. हालेलुया. हम जे संतुष्ट है करी प्रभु सहाय्य करो. हालेलुया. तथापि प्रभु ओ प्रभु संपूर्ण भाबरे निष्फल करी दान होई प्रभु पवित्र होई जीवन काटिया पई ए जगत रे तुम्हें हमन को ओ प्रभु तुम्हें सृष्टि करिछ. केवल तुम्हारा प्रशंसा बन्ना करिया पई सेते प्रभु तुम्हारा नाम धन्यवाद करे. हालेलुया. पूरा खलबंदा मनुष्य खारवत्रा. ओ प्रभु तथापि समुद्र जेपरि तर सीमा लंघन करे नाही से प्रकार मध्य प्रभु तुम्हें हमन को तुम नियंत्रण मध्य रखी तुम सीमा मध्य रखी तुम्हें हमन को चढ़ाई न बढ़ाई न सेते प्रभु
तुम नाम को धन्यवाद दिया हालेलुया बाबा बानी खाला प्रभु तुम हमन के पूजा करी छाड़ी देना प्रभु मात्र तुम आत्मा को तुम प्रदान करिछ एतले प्रभु तुम नाम को मध्य धन्यवाद करिछ हालेलुया बाबा बानी खाला प्रभु हालेलुया 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 ओ प्रभु आ से मध्य कहा को जोर जबरदस्ती करन नाही मात्र से प्रभु बहुत प्रभु सुंदर भाबरे हमन को पठाई नियंती प्रभु तुम नाम को धन्यवाद करिछ हालेलुया पूरा खाला बंदा मानी खाला प्रभु हम प्रभु पूजा मध्य सेवा करिछु मात्र प्रभु मो साधन को संगरे मध्य सेवा करिबा को गीत गाय को प्रार्थना करिबा सुजग देइछ प्रभु मो मंडली देइछ तुम नाम को धन्यवाद दिया हालेलुया पूरा खाला बंदा मानी खाला प्रभु मो दास देइछ मो मध्य ओ प्रभु जो वाक्य अनेक देई पारंती नाही मात्र तुम दास से समस्त वाक्य प्रदान करिथांती एते प्रभु तुम नाम को धन्यवाद धन्यवाद को ओ प्रभु निश्चय ओ प्रभु तुम जो आशीर्वाद करिछ ओ प्रभु के दास शेष बंदा करे साई को रखे बोली तुम नाम को धन्यवाद दिया हालेलुया तथापि प्रभु मनुष्य हिसाब रे ओ प्रभु दुर्बलता रहिछि निश्चय ओई खाला बंदा मानी सखार करबा के समस्त दुर्बलता मुक्त करबा परमेश्वर तुम्हें हालेलुया ये उद्देश्य निमंते ए पर्यंत प्रभु मात्र सेवा करते में लगाई रखिथिले मध्य ओ प्रभु ग्रंथ को जाई पारि नांती प्रभु से समस्त विषय हम तुम निकट रखिछु निश्चय प्रभु हालेलुया लोला बंदा मनि खारा बरबा लगा समरे निश्चय प्रभु आ जेते बेले तुमे तांको जान दियो से न जाई रहि पारंती नाही मात्र प्रभु ए समरे प्रभु आ तुमे तांको नियंत्रण करोछ तांको से अंतर कंटी बंधन करी तुमे जे परि इच्छा तुमे तांको से प्रकार भाबरे व्यवहार करोछ तथापि प्रभु तुमे तांको निष्कर्म हेकि रहिया पे देई ना एतले प्रभु तुम नाम रे प्रभु धन्यवाद दोछ हालेलुया पूरा खाला बंदा मानी सखार प्रभु इरा खाला बंदारी मित्र मानी खाला प्रभु तथापि तुम तांको बड़ शक्ति स्वास्थ्य दे ओ प्रभु तुमे तांको दीर्घ खाले तुम रख कारण प्रभु निश्चय प्रभु अनेक कार्य करी मसन सक मात्र प्रभु तुम दासन परि मध्य ओ प्रभु अनेक तुम उठाओ हालेलुया पूरा खाला बंदा मानी सखार प्रभु जेपरि सवाल अनेक को मनि मत उठाई पाइबे पूरा खाला बंदा मानी सखार प्रभु से प्रकार तुम सहाय्य करो हालेलुया 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 मंडली समप्रति मध्य तुम दया करो लोरा बंदा मानी सखार प्रभु से मानकर मध्य प्रभु तुम दास जेपरि सेवा करते से प्रकार सेवा करि पाइबे एवं अनेक को तुम लागू करि पाइबे से तुम सहाय्य करो हालेलुया 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 ओ प्रभु आमन को जो महारामन को तुम रखिछ ओ प्रभु केवल तुम सेवा उपासना करिया पे तुम आमन को लगाई रखिछ तुम प्रार्थना करिया पे तुम लोक मान पे प्रार्थना करिया पे तुम आमन को लगाई रखिछ से पे तुम नाम को धन्यवाद दिया हालेलुया पूरा खाला बंदा माने सखार गोत्र माने खाला प्रभु कारण जे राज्य घर लबण हमने खाइछ प्रभु ताहां को अपमान देखिबा आमन को उचित नै हालेलुया एवं प्रभु तुम आमन को प्रभु तुमर बस रखी तुम आमन को तुम इच्छा अनुसार तुम आमन को प्रार्थना में लगाई रखो प्रभु हालेलुया पूरा खाला बंदा माने सखार गोत्र इरा खाला बंदा मित्र माने खाला प्रभु कारण प्रभु तुमर महा संकल्प रहिछि प्रत्येक जीवन में हालेलुया हालेलुया आ प्रभु अनंत जीवन जहाँ तुम देवा प्रतिज्ञा करिछ प्रभु ताहा केही आमन भरण करि पारिबे नाही प्रभु हालेलुया पूरा खाला बंदा माने सखार प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रशंसा गौरव महिमा संभ्रम करिछु प्रभु जगत रे मध्य जागतिक पाप रे जीवन काटिया पे तुम आमन को दियो नाही पाप रो समस्त विषय को घृणा करिया पे तुम सहाय्य कर हालेलुया लोरा बंदा माने सखार प्रभु मात्र जहाँ तुम उत्तम यथार्थ प्रतिभाजन सुख्याति युक्त ए समस्त विषय तुम आमन को मन करिबा आ लगाई रख प्रभु हालेलुया बाबा बानी खाला प्रभु दास उनका परिवार समस्त विषय तांको संपर्क समस्त विषय तुम साधन कर प्रभु हालेलुया लोरा बंदा मानी खाला प्रभु हमर गुप्त प्रार्थना प्रकाश प्रार्थना सब तुम सुन एवं सहाय्य कर हालेलुया 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 बाबा नी खाला बंदा मानी खाला प्रभु ग्लोरी ग्लोरी विश्वास करो प्रत्येक मत में दया कर भय रख प्रभु प्रत्येक को सहाय्य कर ओ प्रभु तुम दास को जो मन को देइछ ओ प्रभु से दिन से कहि पाइबे वो कहा करे नहीं जुदा व्यक्ति हालेलुया पूरा खाला बंदा मानी सखार प्रभु दया करो प्रभु दया करो ओ प्रभु तुम सहाय्य न करे ओ प्रभु सब संभव नहीं प्रभु तुम सहाय्य करो हालेलुया हालेलुया तुम जेति जाओ जो प्रकार चाहो प्रभु से प्रकार कार्य करिया को हम प्रत्येक को तुम दया करो अनुग्रह करो हालेलुया ओ बाबा नी खाला बंदा मानी सखार बंदा ओ प्रभु तुम असंख्य आश्चर्य कार्य तुम करोछ प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 ओ प्रभु नथुरा दस्त को मध्य तिला दस्त पर तुम डाकियो बोली तुम नाम धन्यवाद 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 ओ प्रभु जहां प्रभु हमें भाबु से सब कार्य में मात्र से सब तुम दृष्टि महान कार्य है हालेलुया पूरा खाला बंदा मानी खाला प्रभु कारण मनुष्य जैसे देखे तुम से प्रकार देखि न पाओ प्रभु हालेलुया 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 तुम स्वर्ग रक्षा प्रभु तुम सब से निरीक्षण करोछ तेमे आमे पृथ्वी द्वार आमे कथा प्रभु हालेलुया पूरा खाला बंदा मानी सखार प्रभु आज मते सुजोग स्वरूप तुम आमान को जो प्रभु सेवा कार्य देइछ प्रभु आ से तुम कष्ट करी तुम समस्त कार्य आत्मा को दे पंचायत करो ग्लोरी
टाइम माइंड लॉर्ड हालेलुया पूरा खड़ा बंदा मनुष्य खाड़ बतरा धन्य प्रभु तुम्हें धन्य प्रभु तुम्हें बिना कारण रे कोनोसी विषय तुम्हें कोन था प्रभु आनंद जीवन रे जेबे हमें शिक्षित हबो मो प्रभु हमें मार्जित हबो सुशोभित हबो प्रभु से हमको दया करो अनुग्रह करो हालेलुया सब तो पाप जो अपने क्षमा कर दिया प्रभु कथा बार्ता कार्य बारे चिंता हमें जहां किछि भूल त्रुटि रही छै प्रभु तुम्हें क्षमा कर दियो तुम्हें पवित्र आत्मा को पवित्र करके साकार कर हालेलुया बाबा बानी खड़ा बंदा मनुष्य खाड़ बतरा ओ प्रभु तुम्हारे सृष्ट मनुष्य मान को सहित मो प्रभु प्रभु तुम व्यवहार करे मध्य आम को साहाय्य करो प्रभु तुम्हें दया करो प्रभु दया करो कारण बेस गिरा आसुच प्रभु आम को जेते कथा में कहिबो तो असार कथा कहिबो तेन से तुम्हें विचार कर दो से दिन रे प्रभु तेन प्रभु तुम्हें दया करो हम नमस्कार करे ओ प्रभु आज ग्राउंड खंती और प्रेम रस्ता बहुत कम प्रकार तुम्हें करो जेपरि से पहिले प्रश्न करबा पूर्वे जेपरि प्रभु रे से ग्रहण करिजो से प्रभु ने ग्रहण करो प्रभु अनुग्रह करो पूरा खाला बंदा मनुष्य खाड़ बतरा निरा खाला बंदा री भितरा मनुष्य खाड़ बतरा पूरा खाला बंदा मनुष्य खाड़ बतरा हालेलुया 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 प्रभु ने सुधा आके प्रभु तुम को प्रस्तुत में जीवन प्रभु ने सहायता करो सब किछ मो गौरव बनी मन को सहायता करो आज बड़ा काम बदरा बड़ा सुंदर परिचय करी ओ प्रभु अपनी गुण प्रणाम करो ये सब निवेदन प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम में देছি प्रथम थेसलोनिकेय 5 पर्वर 16 पदरे लेखा अछि सर्वदा आनंद कर समय समय नहीं मात्र सर्वदा सब बेले आनंद आमान को करवा आवश्यक आउ तार निश्चय केतेक महत् उद्देश्य रही वृथारे सेपरी ताहा कह जाए नहीं किंतु आमने प्रकृत जदि चिंता करिया मनुष्य जीवन रे एपरी सब समय देखि आमन को जीवाकू पड़ुछि जो समय आनंद करिवा संभव नहीं कारण अनेक दुख घटुछि आमन को जीवन रे जेमति लेखा अछि आयोग पुस्तक रे मनुष्य दुख नेबंते जात एवं प्रभु यीशु मध्य निजे दुख भोग करी गोटे आदर्श देखिकी जाइछन्ति आउ से दुख भोग करिछन्ति अर्थात तांको अनेक प्रकार निंदा ताड़ना अपमान करा जाइछि एवं शेष रे तांको आउ क्रूश्य मृत्यु मध्य तांको वर्ण करिया पड़िछि शरीर रे से अनेक जंत्रणा से पाइछन्ति निज लोकमान निकट को आसिले मात्र से ग्रहण करि पाले नहीं जगत तांको द्वारा आउ सृष्ट मात्र जगत तांको चिन्हिला नहीं एपरी सब भितर से जाइछन्ति मात्र केबे दुख प्रकाश करिना आउ सेपरी अनेक प्रमुख लोक माने मध्य समाने लेखा से पुरस्कार दान समय प्रति मशा प्रमुख लोक मान सहित बहुत दुख भोग करिछन्ति दुख घटी मात्र लेखा से पुरस्कार दान समय प्रति दृष्टिपात कले एमाने दुख पाइछन्ति मात्र मन रे दुख करिना सेहीपरि भाव में आम जीवन में अनेक दुख देखा जाई पारे मात्र आम को आउ से प्रति दुख न करी प्रभुंकर वाक्य कहे सब बेले आनंद करिया पई ता वृथारे नुहे किछि गोटे महत् उद्देश्य रही फिलिपियो 4 पर्वर 4 पदरे लेखा होती सर्वदा प्रभुंक ठारे आनंद कर पुनश्च कहूछि आनंद सर्वदा आनंद करिया पई कहैछि प्रभुंक ठारे से कहउछन्ति पुनश्च कहूछि आनंद कर पुनश्च कहूचे आउ थे मु कहूँ ताकू गुरुत्व दे माने निश्चय ताहा एक गुरुत्वपूर्ण विषय आज आम मन रे दुख अच्छी कि
किसी विषय आम बहुत दुखित जागतिक भाव बासायनिक भाव आम दुख प्रकाश करी रोदन करुचु कि विलाप करुचु कि भांगी पड़ीचु कि आईपरी भाव आम आनंद न करी आम मन आम हृदय दुख रे परिपूर्ण कि आम अभिमान करुचु कि ताहले आम ठीक करूना प्रभु लोक मान उपयुक्त नुहे तेणु ये आउरी अधिक गुरुत्व देकी पाउलो कहउछन्ती फिलिपियो 4 पर्वर 4 पदरे पुनश्च कहुछे आनंद कर प्रभुଙ୍କର वाक्य जदि आमे जत्न सहकारे पालन न करू प्रभुଙ୍କର आशीर्वाद आमे पाई परिबा नाही बाइबल रे लिखा अछि द्वितीय विवरण 28 पर्व रे लिखा अछि जत्न पूर्वक काम बराबर अवधान आ जदि तमे करियो आरंभ रे पर लिखा अछि ता माने जहां प्रभुଙ୍କ वाक्य कहे बाइबल कहे ता अन्य किसी गत काली मु जो कथा कही प्रभुଙ୍କର वाक्य जहाँ मु कही विटनेस द रेसुरेक्शन पुनरुत्थान साक्षी निश्चय ताहा बहुत कड़ाकड़ी भाव में कही किंतु आत्मारे उत्तेजित होगी आत्मारे उत्तप्त होगी जब लिखा अच्छी लाजर को कबर बंचेवा समय जीशु आत्मारे उत्तेजित हेले कारण लोक मान व्यवहार ठीक लगुन से जुदी माने निकट थी से परस्पर कथबार्ता होते जीशु जो आसुचन पाखक आउ से कांदिले से अविश्वास हृदय कठिनता देखी से प्रेम करते कोई कांदिले कांदिबे कहीं से कौन दरकार कांदिबे से तो जानी से उठेबे प्रभुଙ୍କର गौरव हम प्रभुଙ୍କର महिमा हम कांदिबार कौन से हसवा था खुशी समस्ते कहो से मरी जाइए ना रो रो आस देख आगे जाओ पथर खाली घुंचे दियो ओदे कथा कले से बंची आसी कांदिबार कौन से तेणु से तो लाजार को से कांदी नथिले मात्र से लोक मान जो कथबार्ता से व्यवहार सबू से हृदय जड़ता कठिनता से कहीं एत आश्चर्य कर्म सब कला जिते सब आश्चर्य कर्म जीशु करछंती आ ये पुस्तक रे जहा लिखाई ताहा केते सामान्य कम जानिया जोन को पुस्तक रू जेतु से कहते एत जीशु आश्चर्य कर्म कले जे जदि पुस्तक रे लिखाई था सारा जगत रक्षा पाई स्थान नियंत होता ताले टिके भाबी देखंतु केते आश्चर्य कर्म से अरे एत से आश्चर्य कर्म करिसंती पुनी लोकंकर अविश्वास आउ जीशु तो तांको प्रेम करुथला लिखाई तेणु तुम खाली रिक्वेस्ट करवा कथा आप सब करें जदि से ख्रीष्ट ईश्वर पुत्र बोली जदि कहीं जानी व्यस्त हमारा कौन दरकार से तो सृष्टिकर्ता से तो सब करें नथिबा वस्तु थिबा वस्तु पर से डाक आते व्यस्त हमारे किसी ना से माने कथबार्ता करते जीव माने जीशुकर निकट रही देख से केते ताकू प्रेम करुले तेणुक कांदुं सब लोक मैंने जमी कांदती से प्रकार भाव नहीं कांदा आवश्यक आनंद करने प्रभु बाइबल लिखा प्रभु लोक मान से गोटे समय ये चिंताधारा मो भीतर जोर सोर प्रभु पूरे देले से मो बापा मृत्यु समय कथा आम स्क्वाड पार्टनर थिलु आउ से मृत्यु पर नहीं गलु आम मृत स्वर को निज गाँ को आते समस्ते तो निश्चय कांदती सहर रे कम ग्रामांचल रे बहुत भाव कांदती समस्त रोदन विलाप करती अति मात्रा रे दिन दिन धरिकी भी तार परिवर्तन है पूर्व परि ना पूर्व तो दिन दिन धरी बाउनी बाउनी कांदुथिबे विशेषकर स्त्री लोक माने वर्तमान आउ से भलिया नाही आउ से दिन जो दिन जार मृत्यु हो जाए से दिन निश्चय कांदती बहुत समय बहुत भाव एत समय धरी आस्ते 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 समस्ते कंट्रोल भीतर भी आसते जो समय मो बापा चलीगले से समय से पुराणा सिस्टम सब था जो समस्ते कांदुंट हठात मो मन गोटे प्रेरणा
ବାପାଙ୍କୁ କବର ଦିଆହେଲା। ଆସିଲା ପରେ ଯେମିତି ଗିର୍ଜା ହେବା କଥା ସେମିତି ଗିର୍ଜା ହେଲା। ଚାରିଆଡୁ ଲୋକମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଉଛନ୍ତି ଆରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏମାନେ ସବୁ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଳକୁ ଆଉ ହାତ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଇକି ଏସବୁ ଚାଲିଛି। କଣ ଟିକେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଦୁଃଖ କରି ତ ରହିବା କଥା। ଲୋକମାନେ ଆଚମ୍ବିତ ହଉଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯେ ବାଜା ଫାଜା ସହିତ ଯେମିତିକି ଆମେ ସବୁଦିନ ଗିର୍ଜାକୁ ସେପରି ହଉଥାନ୍ତି, ସେପରି ଆମେ କରୁଥାଉ। ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଯୋଉମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ଆମ ସହିତ ମିଶି ନଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଏମାନେ କଣ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ମରିଯାଉ କହିକି ବାଜା ଫାଜା ମାରିକି ସବୁ ଗୀତ ନାଟକ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏମାନଙ୍କର। ମୁଁ କହିଥିଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପରିବାର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ କେହି କାନ୍ଦିବା ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଜିର୍ମିୟ ପୁସ୍ତକରେ ମୃତ ଲୋକ ପାଇଁ ଆଉ ତମେ ରୋଦନ କର ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଆଯାଉଛି ଜଗତ ବଞ୍ଚିଛି ତାର ସସମାସ ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦ। ମରିଗଲା ପରେ ଜଣେ ଲୋକ ପାଇଁ ସିଏ ତା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କରାଇ ପାରିବନି। ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲେ ହବନି, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହବନି, ଉପବାସ କଲେ କିଛି ନାହିଁ। ନରକ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବନି, ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ନରକ ଯିବନି। ତା ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ହବା କଥା। ଏବେ ମହାନଗର ସମୟ, ଏବେ ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ। କୌଣସି ମୃତ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବିଷୟ ବାଇବେଲରେ ନାହିଁ। କେତେକ ମଣ୍ଡଳୀର ନୀତି ନିୟମ ହେଇଥାଇପାରେ, ସେଟା ବାଇବେଲ ଅନୁମୋଦିତ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କରି ନାହିଁ। ସେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ କ୍ରନ୍ଦନ କିଛି ବି ସେଠି ନଥିବ। ଆଉ ସେ ଲୋକ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କାନ୍ଦିବା ତାକୁ କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୂର୍ଖତା। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅବସର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇକି ଧାର୍ମିକ ମାନେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜ ଆଣିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ନହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ନହେଲେ ତାରା ପରି ତାଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେମିତି ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନ ଧନ ପାଇକି ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ସେ ଥିବେ। ସେ ପିଓର ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ଖାଣ୍ଟି ସୁନାର ରାସ୍ତାରେ ସେ ଚାଲୁଥିବେ। ଧନ ପୁରସ୍କାର ସବୁ ପାଇକି ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା ଦୁଃଖ ନଥିବ। ଆମେ କାନ୍ଦୁଛୁ, ଲାଭ କଣ? କାନ୍ଦିଲେ ତାହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଆଉ ତାର ଆତ୍ମାର ଉଦ୍ଧାର ହେଇନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିନାହିଁ, ପ୍ରେମ କରିନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିନି, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ସେ ନରକ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବହୁତ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଥିରେ ବି କାନ୍ଦି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଥିରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ନାହିଁ। ସମ୍ଭାଳି ନହେଇକି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହିଁ ଆମ କରିବା କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ପିତୃବଂଶ ମାତୃବଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା করে, ପରିବାର ପରିଜନ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା করে, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଂଶୀୟ ଜାତୀୟ ଲୋକମାନେ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ, ପାଳକ ମାନେ, ପ୍ରଚାରକ ମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଆଗରୁ ମୋ ସହିତ ମୋ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଫଳ ଗୁଡାକ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା ହେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, କଟକରେ, ସହରରେ ଯୋଉଠି ବି ହଉ, ସେମାନେ ତ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବେ ଏମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହାଠାରୁ, ଆତ୍ମିକ ପିତା କିଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସୁସମାଚାରରେ, ସେମିତି ଆଉ କୋଉମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁସମାଚାରରେ। ଏପରି ମୋ ପାଖରେ ସେମାନେ ନଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିଥିବେ। ଆଉ ମୋର ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ହେତୁରୁ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ମୋ ନାଁରେ ଲେଖିଥିବେ। ସେଟା କେହି ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର ନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। ପୁସ୍ତକ ମାନ ଫିଟାଲା ସବୁ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି। ମଲା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚନ୍ତି। କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, କାହା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଏ ଲୋକ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ହେଲା, ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲା, ସେ ବଦଳି ଗଲା, କି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପାଇଲା, କୋଉ ଲୋକ ହାତ ରଖିଲା ତା ଉପରେ, କିଏ ଆତ୍ମାରେ ଚଳଉଥିଲା, ସବୁର ହିସାବ ପରମ୍ପରା ଅଛି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିକି। ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ କଣ ହବ? ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ କିପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କରିକି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦିବା? ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇକି ରହିଗଲା। ଆଉ କାନ୍ଦିବାର ନାହିଁ। ଲୋକ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, ଆରେ କିଛି କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି, ବାଜା ଫାଜା ମାରିକି ନାଚ ଗୀତ ଚାଲିଛି, ଏମାନଙ୍କର କଣ କଥା? ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛି ଛୋଟ ବା ବଡ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ। ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ନାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ହେଇଯିବା, ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହବା, ସମସ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ। ମୁଁ କିଏ? ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ କ୍ଷଣକେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଇକି ଅଦୃଶ୍ୟ ବା ବାଷ୍ପ। ତେଣୁ
সেটা নেই কেবল প্রভুଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ସତ୍ୟ କଟି ବନ୍ଧନରେ ମୁଁ କଟି ବାନ୍ଧିଛି ଯୋଉଟା ବହୁତ ବହୁତ ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନେକ ବାଧା ଅଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଔଷଧ ଖାଇବିନି ଠିକ ଅଛି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ଶୀଘ୍ର ଭଲ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯଦି ଧରି ଚାଲିବ ଯେମିତି ମତେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 8 ମାସ ପରେ ହେଲା ଏତେ ସମୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେହି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସାଧୁମାନଙ୍କର ତଥାପି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ କହିବି 8 ମାସ ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ବାଟରେ ପ୍ରଭୁ ନେଇଥିଲେ ନମ୍ର କରିବାକୁ ଆଉ କଣ କଣ କେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ବାଟରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ନେଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ହେଲେ ବି ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ହାତ ଉଠେଇକି ମଧ୍ୟ ଏତେ ଦିନ ମତେ ସମ୍ଭାଳିଛ ହଁ ମତେ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଯେପରି ହେଇଥିଲା ତୁମ ପ୍ରତି ସେପରି କରା ଯୋଉ କଥା 2 ଥର କୁହାଇଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ଯେ ଦାଉଦଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଯେପରି ମୋର ଜୀବନ ବସି କଣ ନା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନର ମତଲବ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରୁଥିଲେ ଆମ ମନରେ ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେମିତି ତୁମର ମନର ମତଲବ କଲି ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋଟିଏ ବି କମିବନି 100ରୁ ଗୋଟିଏ ଉଣା ପଡିବ ନାହିଁ ସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ତୁମ ଇଚ୍ଛା ବାହାରକୁ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ କିଛି କରିବାକୁ ଥାଏ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ଜାଣିବ ଆଉ ମତେ ଏମିତି ମନ ଦେବ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ 100କୁ 100 ମୁଁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କେହି ନା କେହି ତ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ କାହିଁ ସେ ଲୋକ ନାହିଁ এই প্রকার চিন্তাধারা করে প্রভুଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା করে ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ମୋ କଥା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁ କଲୁ ଆଉ କାନ୍ଦିବା ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ପ୍ରଭୁକୁ କିପରି ପ୍ରଭୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ ଜଣେଇବେ ସେଇ ରାତିରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଜ୍ୟୋତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି କିପରି ବାପାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସାଧୁମାନେ ଦୂତମାନେ ଏସବୁ କିପରି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ନିଆ ହଉଛି ପ୍ରସେସନରେ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ କିପରି କହିବି କେତେ ଆନନ୍ଦ ଗୀତ ସମସ୍ତେ ବୋଲି ବୋଲି ସେଇ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଆଉ ସେ କଣ ରିବନ ନା କଣ ସେ ଲାଗିଛି ତାକୁ କଟା ହଉଛି ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଜୋସେଫ ବେହେରା କହିକି ତାପରେ ମୋ ଭଉଣୀ ସେଇ ରାତିରେ ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇ କହୁଛି ଏମିତି ଏମିତି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି ଜୋସେଫ ବେହେରା କାହିଁ ଲେଖା ହେଲା ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ରେଜିସ୍ ବେହେରା ମୁଁ ଅଧିକ ଖୁସି ହେଇଗଲି ତୋର ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ଠିକ ସେ ରେଜିସ୍ ବେହେରା ଥିଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ପାଷ୍ଟର ଜୋଇ ୱାର୍ଗେସକୁ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଆମର ଯେତେ ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡା ଥିଲା ଯୋଉମାନେ ସେତେବେଳେ କେହି ଡୁବନ ପାଇନାହାନ୍ତି ମୋ ତ ପାଷ୍ଟର ବି ନାହିଁ ନା ଭଲ ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡୁବନ ଦେବା ପାଇଁ ତରବର ହେଇନାହିଁ ଅନେକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଡୁବନ ଦେଇଦେବି ଏମିତି କରିଦେବି ସେମିତି କରିଦେବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ସେମିତି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ଆସିଛି ମୁଁ କରିନି ଆଜ୍ ଏ ବିଲିଭର ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ରହି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ମୁଁ ଚାହେଁ କାହାକୁ ଡୁବନ ଦେଇଦେବି କୋଉ ପାଷ୍ଟରର କାମ କରିଦେବି କଣ ନିଜକୁ ନେତା ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ଭିତରେ କେବେ ନାହିଁ ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲେ ଠିକ କାମ ଜଣେ କରି ହିଁ ପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ବରଂ ଆଉ ସେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୌନ ଯେପରି କହିଲେ ସେପରି ମତେ ହ୍ରାସ ହବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ସେ ବୃଦ୍ଧି ହେବେ এই চিন্তাধারা রখন্তু প্রভু কেমিতি আপনাকে উঠেইবে আর ব্যবহার করবে আপনার ভাবি হি পারিবে না কারণ লেখা আছে যিশু নিজে কলে যে নিজকে নত করে তাকে উন্নত করা যাব যে উন্নত দেখায় তাকে পুনি নত করা যাব জনে লোক আউ বিশেষ লোক সঙ্গে কথাবার্তা বলি মু যেতবে মোর পরিবর্তন করে সে বাকি সব মন্ডলীর বুলুଥିଲି গজপতিরা তাকে পুଅ ফোন কলা আউ মোর সে তো তাଙ୍କ নম্বরটা মোଠାରେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ କେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମୁଁ ଏଠୁ କହୁଛି ନୁଣ୍ଡୁରିଜରୁ କହୁଛି ଆଉ ମାଳି ମାଝୀଙ୍କ ପୁଅ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଆଚ୍ଛା ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଯାଇ କେତେ ରହି କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ା ଶିକାର ଆଉ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ରାଖି ଦିଅ ଦିଅ ବାପାଙ୍କ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେ ଏତେ ଖୁସି ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ନା ଭୁଲିଗଲେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି କେବେ ମୁଁ ଭୁଲି ନାହିଁ ଖାଲି ମନେ ପକଉଛି ତାହା ନାହିଁ ଖାଲି ମନେ ପକେଇଲେ କଣ ହବ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଛି ନା ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ଆସେ ନା ବେଳେବେଳେ ଆଉ ଯେ ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ ପାଖେ ଥିଲେ ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଚାଲିଗଲି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମୋହନାର ଗୋଟେ ଘର ବନଉଥିଲି ପ୍ରଭୁ ବାରମ୍ବାର କଥା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଆଉ ବେହେରା ବାବୁ ଗୋଟେ ଘର ବନଉଛନ୍ତି କହିକି ଖୁସି ହଉଥିଲୁ ସେଟା ମୁଁ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମ
কিন্তু ମୁଁ ଏରିଆକୁ ଛାଡ଼ିନି 6 ମାସରେ ପ୍ରାୟ ଥରେ ମୁଁ ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ବଡ଼ ମିଟିଂରେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ସେଇଠିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଏ ସେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ମନେ ପକେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏତେ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି ଅନେକ ତ ନାହାନ୍ତି ସେଇ ସମୟର ଲୋକ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମନେ ଅଛି ସେ କୁକୁଡ଼ା ଶିକାର ହଁ ଆଜ୍ଞା ବେଳ ମନେ ଅଛି ଆଉ କେତେ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଉ ହଉଥିଲା ଆଉ ଏତେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଥିଲା ଆପଣ ଆସୁଥିଲେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ବେଳେବେଳେ ଆସୁଛି ଏବେ ବହୁତ ଦିନ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଭଲ ହେଇଗଲେଣି ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଥରେ ନେବେ ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ଧର୍ମ କର୍ମ କିପରି ଭାବରେ ତଦନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମୋ କଥାନ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ରହିଲେ ସକାଳ ସମୟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦେଖି ମୋ ମନ ପ୍ରକାଶ ହେଲା କେମିତି ବାପାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଇଛି ମୁଁ ଦେଖେ ସେ ପାଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଜୋଇବାରେ ତାକୁ ଡୁବନ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ବାପା କହିଥିଲେ ମୋର ନାଁ ବଦଳେଇ ଦିଅ ରେଜିସ୍ ବେହେରା କହିଥିଲେ ବାଇବେଲର ଗୋଟେ ମୋତେ ନାଁ ଦରକାର ସେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଜୋସେଫ ବେହେରା ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ଜୋସେଫ ବୋଲି ଦେଇଦେଲେ ବେହେରା ତ ସାରନେମଟା ମୋ ଭଉଣୀ ଜ୍ୟୋତି କହିଲି ଯେତେବେଳେ ଜୋସେଫ ବେହେରା ଲେଖିଲେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ସେ ରେଜିସ୍ ବେହେରା ଥିଲେ ଜୋସେଫ ବେହେରା ହେଇଗଲା କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଭୁ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ଜାଣି ଅଧିକ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ କରছে ତ ଜଗତର ଆନନ୍ଦ ଜଗତରେ ଯେତେ ଭଲ କାମ ହଉ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ସେ ସବୁ ସରିଯିବ ନହେଲେ ଆମେ ଜଗତରୁ ଚାଲିଯିବା ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ ସୁଖ ହଉ ଦୁଃଖ ହଉ ते प्रभुଙ୍କର धन्यवाद हो प्रभुଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ ଆମ ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳ देखिए एडी कौन लिखा है सर्वदा आनंद पुनश्च कौच आनंद गतकाली आउ से पुनरुत्थान पर्व लोक आनंद कर आज कहीं से आनंद जीशु चाहते आज भी से आनंद हम से बाजा कहीं से लोकंर नाच कहीं गीत कहीं प्रार्थना कहीं मीटिंग कहीं यीशु ख्रीष्ट परा काली आज चिरकाल समान एब्री 13:8 लिखाई तेणु सबुदिन को अर्थात जीशु चाहते सबुदिन को समान भाव अब मानिबा कौन सी गोटे दिन को विशेष भाव में ना जहाँ पुरातन नियम था मु बदली जाइए किए जुक्ति कले से अबांतर जुक्ति हम बाइबल ना कौ जुक्ति कौटू आसला तुम पाखे कई जदि जुक्ति करती सहज कौन लोक को छाड़ा को चाहे आस जुक्ति कर देखा पावल जमी कहले मुझे तुम वाक्य नुहे तुम शक्ति बुझी नहीं मुझे चाहूँगी जो मैंने जुक्ति करती ईश्वर जो वाक्य नहीं शक्ति प्रकाश पाए टे हिसाब कर तुम ठारे कौ शक्ति अच्छी केमती शक्ति अच्छी कौ आश्चर्य कर्म कर सब से प्रश्न गुड़ाक पचारिया चाहे से समय घरे बेले बेले जदि प्रयोजन हुए जीशु सहित अनुभूति कौन जीशु केमी तुम कथा कह माथ्यू 5:8 सफल कहीं सफल हम तो वाक्य के तुम मानिस कड़ाकड़ी भाव झील सो 1 पर्व 6-7 पदर कौन लिखा कहल देखी जान नी किए बाइहाट कर भर को ने जान तुम बाइबल डीप स्टडी ना तुम बाइबल नॉलेज ही तुम ठारे ना खोलो झील सो 1 पर्व 6-7 पद पढ़ो बाइबल वाक्य डाण कि बाम को जाओनी तद अनुसार मानिबा करिया को दिवा रात ध्यान पर भगवान कौनटा बुझिलो कहबी कौन बुझिलो ना वाक्य मानिबा नहीं डाहाण बाम जाओ ना राइट लेफ्ट जाओनी माने कड़ा कड़ी होबा पड़ियो बाइबल बाहर किछि हेई पारियो ना एक्चुअली तमे सेमती करछ ना ओडी यीशु को देखियो तमे यीशु तुमको कथा कहबे स्वर्ग जाइछो केबे प्रभु नै छंदी स्वर्ग रे स्वर्गर अनुभूति तुमको देई छंदी मला लोक को बंचेछ भूत छड़ेछ ए सब ना कहा ऊपर हस्तार्पण करछ के पवित्र आत्मा पाइछि जे पालक प्रचार ख्रीष्टियन नेता कोठी एटा समान पाखरे नाही किछि चालीची परंपरा रीतिनीति तेणुक से अनुसार गिरजा प्रार्थना शिक्षा प्रचार यहाँ चलनी यहाँ तुम जो प्रथम ग्रंथ 11 पर्व 1 पद कौन लिखा कह कही पारे पढ़ पढ़ कह तुमने मोर अनुकारी हो कारण मु ख्रीष्टर अनुकारी होती पाउल बुझ एटा कौन बुझिल कह ना पाउल को तुम पाउल को पाउल हस्तार्पण कला बेले पवित्र आत्मा पूर्ण होते लोक भीतर हस्तार्पण कले कथा कले तुम द्वारा केवे ना कौनटा कर तुम आत्मा केतटा दान अच्छी किए जानी समस्त जान न प्रथम करंती 12 पर्व 8 पद पढ़ केतटा है 9टा दान अच्छी पाइछ आत्मा 9टा दान विभिन्न परभाषार अर्थ बुद्धि वाक्य ज्ञान वाक्य विश्वास
ভিন্ন ভিন্ন আত্মা চিহ্নিবা ভাববাণী আରୋଗ୍ୟ নানা শব্দର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଛ କେବେ କହିଲ ଦେଖି ଅନୁଭୂତିଟା କେମିତି ପାଇଲ କେବେ କୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନଟା କେମିତି ତମକୁ ଦିଆହେଲା ଆଉ ତମେ କଣଟା ଜାଣିଛ ତମେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରୁଛ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଏଇଟା ମୋ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ କଥା ହେଲେ ତମର ଭୁଲ ହବ ତମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ କିଛି ବୋଲି ତମର ଧାରଣା ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ମୋର ତମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିବ ମୋର ଅନୁଭୂତି କହିବି ଆଉ ସେତେବେଳେ ତମେ ମୁଗ ପାଲଟି ଯିବ ତମେ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିପାରିବନି କୋଉ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ନେଇଛ ଏଥିପାଇଁ ମୋ ମନରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଦୁଃଖ ହୁଏ କଣ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇପାରିବନି ମୁଁ ଯୋଉ କଟକକୁ ଆସିଲି ସତ୍ୟ ଶିଖିଲି ଏତେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଲୋକ କଟକରୁ ଉଠିବନି ଗୋଟିଏ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ନାହିଁ ଯିଏକି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ କୋଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର କାହାର ଗୋଟେ ସାହସ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଚଲ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ବଡ଼ ଦିନ ପାଳନ କରିବା ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ମୁଁ ତ କରୁଥିଲି ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ନାମରେ ଜୀବିତ ପ୍ରକୃତିରେ ମୃତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଏତେ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଶିଖୁଛନ୍ତି କେହି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ এইটা আমার অন্তরে গোটে ক্ষোভ ମୁଁ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ଦୁଃଖିତ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ମତେ କଡ଼ା ହବାକୁ ପଡେ ହଁ ହବାକୁ ପଡିବ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ତୁମର ବାକ୍ୟ କି ଅଗ୍ନି ପରି ଆଉ ଦୁଇଧାର ଖଣ୍ଡ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପରି ନୁହେଁ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡକାରୀ ହାତୁଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ ଆମର ବାକ୍ୟ କି ଆଉ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡକାରୀ ହାତୁଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ ଅଗ୍ନି ତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ ଦୁଇଧାର ଖଣ୍ଡ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର ନୁହେଁ ଏତେବେଳକୁ କୋଉ ପ୍ରେମରେ କଥା ବାହାରିବ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟରେ ଆଚରଣ କରିବେନି କୋଉ ପ୍ରେମ ଆସିବ ସେତେବେଳକୁ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଧାର ଖଣ୍ଡ ପରି ହବ ଯଦି କେହି ନମ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତ ଭଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତାର ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ହବ ଯଦି ନାହିଁ ତ ସେ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ମୁଁ ଏ ଲୋକ ଠାରୁ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଏ ଲୋକ କହିଲେ ଖାଲି ଗାଳି ଗୁଲୋଜ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରି ଯାଅ ଆଉ ଯୋଉଠି ଶୁଣିବ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥା ଯାଅ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥା କହିବେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ସେଇଟା ହଉଛି ଏବେ ଅଭିଳାଷର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ହାୟ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ସେମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇପାରୁନାହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ଯୀଶୁ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଉ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର ଆଜି ବି ସେ ଆନନ୍ଦ ହଉ ଯାହା ଗତକାଲି ହେଇଥିଲା ହବ ନାହିଁ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଦିନ ଆସିଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକି ସେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ ଗିର୍ଜା ଯିବେ ଆଉ ନାହିଁ ବାକି ଅର୍ଡିନାରୀ ଦିନ ହେଇଗଲା ରବିବାର ବି ସବୁ ଯିବେ ନାହିଁ ଏବେ କିଏ କେମିତି ଯିବେ କିଛି କାମ ଥିଲେ ଅଟିଗଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି କଡ଼ାକଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟର କଟିବନ୍ଧରେ କରିବେ ଯାହା ହବ ଯିଏ ଯାହା ଭାବିବ ଭାବିବ ମୋର ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବି ନାହିଁ ସେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଜଣେ ବିଲିଭର ଆସିବା ପରେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଗେଷ୍ଟ ବଡ଼ ନା ଯୀଶୁ ବଡ଼ କୁହ ସେ ଗେଷ୍ଟକୁ ଆସ ମୋ ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିର୍ଜା ଦେଉ ଚାଲ ସେଠି ଯାଇକି ତମେ ବସିବ ମୀନା ଭଉଣୀ କହୁଥିଲେ ଥରେ ଭାଇ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗିର୍ଜାକୁ ଆସିଲେ ରେଷ୍ଟୁଆର ପାର୍ଟନର ତାପରେ ମତେ କହିଲେ ଚାଲ ଚାଲ ଥରେ ଯିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ଦୌଡ଼ି ଆସିବୁ ଆମେ ତ ଯାଉଛୁ ଆଉ ସିଆଡ଼େ ତମେ ଚାଲ ଥରେ ଚାଲ ତାପରେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ରହିବ ଗିର୍ଜାରେ ନହେଲେ ତମେ ଯିବ ଭାଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାରମ୍ବାର କହିବାର ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଲି ଥରେ ଆସିଲି ତ ଭାଇ ରହିଗଲି ଆଉ ଠିକ ସେପରି ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆସ ଚାଲ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବା ବସିବା ଗିର୍ଜା ସମୟ ଆସିଲେ ଭଲ କଥା ରହା ଭିତରେ ଭଲ କଥା ଯଦି ନ ତାହେଲେ ତମେ ଥାଅ ଆମେ ଯାଇକି ଆସୁ ଗିର୍ଜା ସରିଲା ପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲେ ଦେଇଦବ ନହେଲେ ସେମିତି ଥିବେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ କୁହନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ନା ତାର ନିନ୍ଦା ସରେ ପୁରସ୍କାର ଅଛି ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ 10, 11, 12 ପଦରେ ଲେଖା ହଉଛି ଯୀଶୁ ବଡ଼ ଏମାନେ ବଡ଼ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଉ ଆମେ ପଛରେ ପକେଇଦେବା ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଅନ୍ୱେଷଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ବାକ୍ୟ ବାହାରେ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ରଖିଦେବାରୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ সেই ଦିନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ସମାନ ହବା କଥା ସେଇଟା ନାହିଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ଆଜି ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି ସେ ସବୁଦିନ ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର କରନ୍ତେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ଅଛି ସତ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କର ରୋମ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ଅଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର ଆଉ ଏପରି ଆନନ୍ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜୟ ଆତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦ ଏପରି ଆନନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କଣ ହବ ଆମମାନଙ୍କର ନିୟମି 8 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ନା ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଆନନ୍ଦ ତୁମମାନଙ୍କର ବଳ ଦୁଃଖିତ ହବ ନାହିଁ
ଦୁଃଖ କରିବାର ବିଷୟ ଥିଲେ ବି ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। ଆପଣ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବଳବାନ ହେବେ। ଗୀତ ସଂହିତା ଆଉ 37 ପର୍ବ 4 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ମଧ୍ୟ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କଥା ସେ ତୁମର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। କେତେ ଆମର ମନବାଞ୍ଛା ଅଛି, ଆମର ହୁଏତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ 100 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପୁଅ ହେଲା, ତାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟେ ପୁଅ ସନ୍ତାନ ହଉ କହୁଛି ପରମେଶ୍ୱର ବି କଥା ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆସିନଥିବ, 100 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ହେଇନାହିଁ, ନହେଲେ ଯୋଉ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ 50 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ନହେଲେ ଆଉ କଣ ପ୍ରଭୁ ସେଟା କରିବେ। ସେ ସମୟ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ହେଇନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ, କେବେ ବାକ୍ୟ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ এই পিরিয়ড ମଧ୍ୟ ଜୋଏଲ 2 ପର୍ବ 21 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଦୋଷ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଉଲ୍ଲସିତ ଆନନ୍ଦ କର, ସଦାପ୍ରଭୁ ମହତ୍ କର୍ମ ମାନ କରିବେ। କରିଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି କରିଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି କରିବେ। ତେଣୁ ସେ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଉ କରିବେ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଥିବ, ସେ ନିୟମ 8:10 ତୁମେ ମାନେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅ, ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଜାଗତିକ ଶାରୀରିକ ଦୁଃଖକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ତୁମେ କି ଯଦି କେହି ଦୁଃଖିତ ଆଉ ତାହେଲେ ସେ ରୋଦନ କରୁ, ଯଦି କେହି ଆନନ୍ଦିତ ତାହେଲେ ସେ ଗୀତ ଗାନ କରୁ। ଆପଣ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ବାଜା ମାରନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ। ଏବଂ ରୋମିଓ 14 ଲେଖା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆନନ୍ଦ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହବ। ଏ ତ ଜଗତର କଥା। ଜଗତରେ ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନ ସବୁ ସରିଯିବ। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ ଲୋକ, ଧନୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଯେତେ ଭଲ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଥାଉ, ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଶରୀରରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ସେଦିନ ଧୂଳିରେ ଲୀନ ହେଇଯିବେ। ଏ ଜଗତର ଭଲ ମନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବୋଲିକି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁ କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଇ ନପାରୁ, ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ। ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହେଇଯାଏ, ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ। ଯଦି ଆମେ ଅଭାବରେ ପଡୁ, ରୋଗରେ ପଡୁ, ଦୁଃଖରେ ପଡୁ, ଚିନ୍ତାରେ ପଡୁ, ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ। ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନହେଲେ, ଉନ୍ନତି ନହେଲେ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କର ଭଲ, ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବାଇବେଲ କହୁଛି ଆନନ୍ଦ କର। ପାଉଲ କହିଲେ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ସତ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟମାନେ କରିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବେ। କାରଣ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲା ହେଇନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଆଉ ଜ୍ଞାତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରି ଆମେ ନ କରୁ। କେବେ କେବେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନିରୂପିତ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆମେ ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଯୁଦ ନେତାମାନେ ମହାସଭାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କଲେ, ଅନେକ ଭାବରେ ପ୍ରହାର କଲେ, ତାପରେ ଦୃଢ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କଲେ ଏ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଉ କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ପାଇଁ ଯେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଲେ, ଏଇଟା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ କରୁ କରୁ ମହାସଭାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ କହିଲେ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ତାହା ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ। କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଲେଖା ହେଇଛି ତ, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଣ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ସିଦ୍ଧ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ବଳବାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡେ ଦୌଡେ। ଏଇଟା ବି କେବେ ମିଛ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ନେବେ, ସବୁ ବିଷୟ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ଆଉ ସେ ଆୟୁ ପ୍ରତି ଯାହା ଘଟିଲା, କି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସେଟା, ମାନେ ତାର ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପରିବାର, ସମ୍ପତ୍ତି ଗଲା, ସମସ୍ତ ପରିବାର ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ନିଜେ ବି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ଖପୁରା ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ସେଟା କୁଣ୍ଡେଇଲେ, ଆଉ କଣ କଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ନେଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ ଲେଖାଲା। ଏଥିରେ ସେ ପାପ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ସରିଗଲା, ପ୍ରଭୁ 2 ଗୁଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସେଇ 7 ପୁତ୍ର 3 କନ୍ୟା। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମୋର ସେ ବଡ ପାଖକୁ ଜଣେ ସାନ ଭାଇ ମତେ ହଠାତରେ କାଲି ସେ ଭିଡିଓ କଲିଂ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗିର୍ଜା କାଲି ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସୁଛି, କାଲି ନାହିଁ ପରଦିନ ଶନିବାର ଆଉ ହଉଛି, ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଧରି ଟିକେ ବୁଲୁଛି। ବୁଲିବା ସମୟରେ ଦେଖୁଛି ଭିଡିଓ କଲିଂ, ମୁଁ ତ ଆଉ ସେ ଫୋନ୍ କଲ୍କୁ ତାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଥାଏ, ତେଣୁକରି ସେଇଠି କଲ୍ ଆସିପାରିବନି। ମୁଁ ଆଉ ସେଇ ଯାହା କ୍ୟାମେରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି, ସେଇ ନମ୍ବରଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରି ସେଟା ଆସିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଆସୁଛି, ସେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଛି, ତା ମୁଁ କାଟିଲି। ପରେ ତା ସହିତ ମୁଁ ନିଜେ କଲ୍ କଲି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି।
ମୁଁ ଶୁଣିଲି ନିକଟରେ ତୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ କହିବି। ହଁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଅନେକ ପରିମାଣରେ। ଆଉ ହଁ ହଁ ଗାଁରୁ ଭଉଣୀ ମୋତେ କହିଲା ନା ଭାଇଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଆଉ ଏମିତି କହିବି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ହଁ 8 ମାସ ପରେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବେଡ୍ରୁମ୍ ଉଠି ପାରୁନଥାଏ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟ ନଥିଲା। ଏବେ ସବୁଦିନ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଛି, ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ସ୍କୁଟି ଧରିକି ମୁଁ ଟିକେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆଦେଶକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବାହାରିବି କହିକି, ମୁଁ ଥରେ ତୁ ଯାଉଥିଲୁ, ମୁଁ ତୋତେ ପାଟିକୁ ଡାକିଲି, ତୁ ବୋଧେ ଶୁଣି ପାରିଲୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତାପରେ ସେ ନିଜେ କହୁଛି ତୁ ବହୁତ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ ତ, ତେଣୁକରି ସେ ରୋମାନ କାଥଲିକ୍ କଟକରେ ପୁଲିସ ଅଛି, ଆଉ କେମ୍ବ୍ରିଜ ସ୍କୁଲରେ ଆଗେ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ। ଆଉ ତୁ ବହୁତ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ ତ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିବ। ଠିକ କଥା କହିଲି, ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆସେ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନେକ ସମୟ ପାଇଁ କଠିନ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣ ହଁ ହଁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥରେ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନକୁ, ତାକୁ ତା ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ପ୍ରକାଶ ସେ କଲା। ଆଉ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୋ ଭାଇ ନିଜେ ଆଉ ସେ ତାର ଚାକିରିରେ ବହୁତ ସେ ମାତି ଇତ୍ୟାଦି ହେଇକି ରହିଛି, ଛୋଟ ସମୟରେ ସେ ବହୁତ ଆତ୍ମିକ ମନା ଥିଲା। ଆଉ ସେଦିନେ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସେ ଚିନ୍ତିତ ଇତ୍ୟାଦି ହଉଛୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଏମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଷୟ। ହଁ, ତାପରେ ସେ ମତେ ସତର୍କ କରି କଲା, ଦେଖ ବହୁତ ସାବଧାନ ହୁଏ ନା ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲାବେଳେ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତମ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, କରିବେ। ତମର ଯୋଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ପୁରା ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, ପୁରା ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, କେବେ ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କେମିତି ତମ ଜୀବନ ଥିଲା, କଣ ହେଲା, କେମିତି ବଦଳିଲ, କଣ କରିକି ତମେ ଅଛ, ଆଉ ଲୋକ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗରେ ଆଉ ତମେ ପୀଡ଼ିତ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଦୌ ଔଷଧ କାରଣ ଯିଏ ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ଔଷଧ ନା କାହିଁକି ରହୁଛି। ମୋ ସଡ଼ୁ ନିଜେ ମତେ ଫୋନ କରନ୍ତି, ସଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମ କଥା କହେ ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆଉ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତି, ଏ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ତ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତି। ଆଉ ତେବେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଧାରଣ କରିକି ଆମେ ଅଛୁ। ଶୟତାନ ଚାହେଁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଆମକୁ ଅଟଳ ହେଇକି ପ୍ରଭୁ ଠାରୁ ରହିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି କରିଦେବେ। ଆୟୁ ପାଇଁ ତାର ସବୁ କିଛି 2 ଗୁଣରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଲେଖା ଅଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଥିବେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 13 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ଅଛି, ଏହି ସ୍ଥଳରେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରନ୍ତୁ। ଟଳମଳ ହେଲେ, ଡରିଗଲେ, ଚିନ୍ତା କଲେ, ଭୟ କଲେ, କାନ୍ଦିଲେ ଚଳିବନି। ଆପଣ ହଟିଗଲେ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଆଉ ଦାନିଏଲଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ହରଣେଶ୍ୱର ମିଶାଲ ପରେ ହେଇଯାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ମହାରାଜ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ନ କଲେ ନ କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିମାର ସେବା କରୁ। ଆମେ ଠିକ ବିଷୟ ଜାଣିଛୁ, ଭୁଲ ବାଟରେ କେମିତି ଯିବୁ, ନିଜକୁ ସାରେଣ୍ଡର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ବଞ୍ଚିବ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅମର ହେଇକି ରହିବେ, କାଲି ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆପଣ ଶେଷ ଲୋକ ମରୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ସଡେନ ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ସେମିତି ହଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେତେ କଣ ସବୁ ଘଟୁଛି, ଜଣକେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ବାଷ୍ପ ସଦୃଶ୍ୟ ଆମର ଜୀବନ। ଗୀତ ସଂହିତା 91 ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଲେଖା ହଉଛି ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦେଇକି ସେ ପରିତୃପ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲେଖା ଆମର ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିବ, ଯଦି କେହି ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ଆମର ଆତ୍ମା ତାଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ନେବେ। ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଘଟିବ, ମାତ୍ର ତାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। ଯେପରି ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିଲୁ କିଛି ମଧ୍ୟରେ ସେ କିପରି ମହତ୍ କର୍ମ ସାଧନ ସେ କରିବେ, ସେ ଆମକୁ ବଳ ଦେବେ, ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟର ବାହାରକୁ ନେବେ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟର ଆଜ୍ଞା କଣ କରୁଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ। କାଲି ଏତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଆଜି ନାହିଁ, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର, ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ କଣଟା ଅଛି, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ତ ନାହିଁ। ଆସିବ ପୁଣି ସେ ବଡ଼ ଦିନ, ଡିସେମ୍ବର 25 ଅପେକ୍ଷା, ପୁଣି ଆନନ୍ଦ, ନାଚ, ଗୀତ ସବୁ ଯୋଉଟା ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇନି। ମାତ୍ର ସେଇଦିନ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା ଆନନ୍ଦ କର। ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛି ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କର, ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର। ଯେତେ ପାରିବା ପ୍ରଭୁଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା।
प्रभुंकर वाक्य सफल हो आउ प्रभुंकर संकल्प मध्य आमार जीवन में सफल हो प्रभुंकर दिन जो निकट होची यीशु जो आसुछंती शीघ्र करिकी आमार को प्रभुंकर वाक्य अनुसार निजको प्रस्तुत करने को हम निजको प्रस्तुत कला परे यथासाध्य जत्न करी अन्य मान को मध्य प्रस्तुत करबा ताहा भी प्रभु आमान कथा चाहूँ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड दरबानी खारबर्षा कालारबानी तरबानी खारबंदल लरबाना खारबंदल लरबा प्रभु तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे आजर समय पाई सुजोग पाई धन्यवाद होली 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 प्रभु सत्यर कटिबंधन रे कटिबंधाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट सब दिन समान नहीं अछंती इधर भाई सत्य मान को जानिया पाई देइथिबारु धन्यवाद दोछु मात्र लेखा होची सत्य किण मात्र सत्य बिक नाही अनेक किनिछंती बिना मूल्य रे ताको बिकी देइछंती आउ से सत्य रे से माने चारुना आउ थरे परंपरा रीतिनीति को आपणे छंती आ ईश्वर को आज्ञा जो माने मानुथिले से माने मनुष्य मान को आज्ञा मानुछंती प्रभु तुमे दया करो मात्र निश्चय किछि लोक अछंती जगतर चारिडे विक्षिप्त भाव रे मंडली गुडी को मध्य अछि बालक प्रचारक ख्रीष्ट नेता विश्वास मान अछंती से माने वाक्य ग्रहण करिछंती से माने पाख सपाख होंती नै ओ लॉर्ड हम्बल्स अस इधर बाणी खार बंदर कारण हितोपदेश 16 पर्व 20 पद अनुसार जो लोग परमेश्वर वाक्य मनोयोग से मंगल पाए मात्र हितोपदेश 13 पर्व 13 पद अनुसार जे आज्ञा को तुच्छ करे से आपन प्रभु विनाश नै आमान को दया कर जहां पाउल कहले मु जहां कोजी ताहा करूथि हमरे मध्य जहां करूछ हमरे ताहा करूथि प्रभु जो सत्य जानिछु से सत्य आचरण करियो आत्मा सत्य रे पितांकर उपासना माने करियो सत्य पक्ष रे साक्षी होबा माने सत्यर कटिबंधन रे आमानकर कटिबंधा थिबो सर्वदा आनंद करियो प्रभुंक ठारे आनंद करियो आ यीशुंक ठारे आनंद करियो पवित्र आत्मांक ठारे आनंद करियो सत्य रे आनंद करियो सर्वदा आनंद करियो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदारबानी खाराबाशाबारी खालाराबानी खाराबंदर मु जानछि प्रभु तुमे बेसी समय नीरव रहिबो नै मते कथा केबो उठ आउ तुमरो कार्य क्षेत्र को जाए कार्य कर मोर कार्य आरंभ करी कारण अनुभव करुच्ची सुस्थता अधिक अधिक मात्रा रे लाभ करुच्ची शरीर में आस्ते आस्ते अधिक अधिक बल संचय अनुभव करुच्ची ताहा केवल यीशु नाम धरी आउ अन्य किछि रे सुषम खाद्य द्वारा नहीं बा आउ कौन जागतिक उपाय नहीं आउ औषध द्वारा तो कौन प्रकार भी नहीं जेपरी मु तुम गौरव कर यीशु जीवित अटंती काली आज चिरकाल समान धर्मशास्त्र बाइबल ईश्वर वाक्य दृढ़ भाव में मुझे प्रभु तुम्हें अनुग्रह उदारबानी खारबत्र मान कारबंदल आ एत दिन ए समस्त कष्ट उठी ए सब परीक्षा को सह्य कर जीवा हेतु जदि मते किछि उत्तम विषय देवाई चाहूछ पुरस्कार रूपे मते पूर्व अपेक्षा 2 गुण व्यवहार कर पवित्र आत्मा सेवा कार्य को अतिशय वृद्धि करने मोर शिक्षा प्रचार प्रार्थना हस्तार्पण द्वारा सत्य वाक्य यथार्थ रूपे दृढ़ रूपे सर्वत्र घोषणा करने अनेक अनेक महाम आश्चर्य कर्म द्रुत कर्म चिन्ह लक्षण मान साधन करने जद्वारा ईश्वर राज्य वृद्धि हम दृढ़ बड़ भूमिसात हम इधर बाणी खार जेपरी गतकाली मु प्रकाश करछि खोली केबे कहि नथि मंडली रे एबरी प्रभु तुम इच्छा अनुसार 100 लोकन को अंतत विश्वासी मान को दब मंडली रे तुम आगमन पूर्व बा जगत मु प्रस्थान करिया पूर्व तार मोर गोटे बांछा जागतिक नहे प्रभु आत्मिक विषय जो 100 जन लोक प्रेरित शिक्षा अपोस्टलिक डॉक्ट्रिन रे स्थिर होइके थिबे ता मोर गोटे इच्छा अंतर एवं अनेक वर्ष जो स्वप्न दर्शन मते देखाइछि आउ से मन अंचल रे 100 मंडली उठिया विषय प्रभु ता मध्य तुमे सफल करि यीशुଙ୍କ नामरे यीशुଙ୍କ नाम आमानकर मंडली सब अपेक्षा करि अछंती प्रभु 8 मास पर लेनी मु जाई नै 6 मास थरे जाई टिके समय दुख रे टिके भांगी पड़ी से अछंती ए प्रभु आउ ऑनलाइन रे मते देखिया पर से माने जानछंती मु संपूर्ण सुस्थ होई अछि कहि कटक रे मध्य मते विभिन्न स्थान मान को जीवा को पड़े प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर तुम इच्छा अनुसार से सब करिया पई साहाय्य कर मोर निज इच्छा पूज्य करे जेपरी हबो नै आमान को प्रत्येक को दया कर पूरा वर्षा कमानिया तरबानी खारबत्र माना कारबर्षबानी पूरा बंदलबा मोर वाक्य मान को हृदय मुद्रांकित 100 गुण रे फल उत्पन्न कर जेपरी आमाने सर्वदा आनंद करी प्रभु रे पवित्र आत्मा रे सत्य रे आ यीशु ख्रीष्ट काली आज चिरकाल समान अटंती बोली मन करी सबुदिन समान भाव में आमानकर धर्म कर्म आमे साधन करिवे एवं एक आदर्श जीवन आमे काटिबे अनेक से आदर्श अनुप्राणित होबे और परिवर्तित होबे एवं आमे तुमरे काटिबे यह काल रे परपर आमानकर मंगल तुमर कंठविद पादु प्रणाम करी एवं तुमर हस्त आमानकर सर्वनात्मा सब समर्पण करी सुनिल बोली धन्यवाद नित्य जीवित प्रभु यीशु ख्रीष्ट का नाम ए प्रार्थना करूछि आमीन दुई हाथ ऊपर को
Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. पिता ईश्वर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्टर अनुग्रह पवित्र आत्मांदर सहायता प्रभु यीशु गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्त सहमत